alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sabai kulmar gantai da sifjere da jaryan a tabbatar ku subhanahu wa ta'ala sai ko kan na bene ta kana gande ta ka ko kan na da mai ta ka an biran da haika shi bai irko no go bai haikan te kabisa da haikan goge te da haikan manti da te mata na gitiya da sujin da halla sai du manti kan sin da ne a sin da hirri am tabbatar da yau ga diyo kan ba diyo kulu diyo kirkoyin san ba suje ta kare kulmar ganta shi sujo da hallasa ma tabbata wundo bore ga da sahabai ga da bore kan na sahabai ce banda ganan da boryan diyan kalkayen do sigir su bananta tarifai dunka sigir karrayar gadi annabiyan mai kisai itar zana tarifai ya dindirgi sahabai kayan na annabu ga kasinai kayan tangam dinge alomare dinge almadai alburai da wai kan wa annabu windanta irgidi kisai itar zana tarifi wa kan wanda tarifi haifur gidi tabi'i da asbabu tabi'ini alfaici makimai da bankon darzanta kayan tangam iningai alomare nera bera marguyan wa kazalikan da na rumai kuke kan raifuro da hanna ka goro ka mo fasi ka bera mahantum alfaqti ma shi mai irgidi kisai kalam ko hukun zaro kan gono ya no halakato iddirora irgidi da mai jasantai munafikai wa kadalikan da kafir bere kayan garir koy annabo sai kayan gar dina sai da khawarije da bor jasantai kayan kai ce bandara jijini izi bandacin dokoyi imani sallama cin domo konda labari irgidi kisai itar zane tarifi wa kan wanda tarifi sigir kai to nan di ai alhasan abubakar ai girku subhanahu wa ta'ala ware burkul kan ne ga sigira so len da sayarra irko mir margum nura irko mir margu jannatul firdausi kun kunirgatun al-husayn bin ali a wani kisa irgatuna gorehin kantara nan kan iddi husayn alwato ka kuwar makka hakika kufu borai ininge wasike katare kisan ba wa kadhalika ndi irak labo borai ininge wasike katare kisan ba alwato kan wasiko ne ka kuto husaini do iddi matkan an wangari hin kafo tunandi walar min sun sunai hin kafo tunandi in ko kisun sunan sai halla bayro cimno wal manci cimno afa kai ati kisi fondara bu fondara ine harjau ya no kadalika darai akwai kan mana saharara amma jikto mu kwaraga kalje wani bi fondara da afa kan ti muslim bin akil ya dinga husain bin ali a wani ya kufu sina kan ganda babai kenan da bere no kan ti mana akilu bin abi talib to ngo koy kato mana nodin kufa amma kufu to ngodin aka kasaban da kufu bore margu haikan ku to halbor zambar wakin da hinkala sabai iye ka cerce kiye ku subai kamar gabon ko ne hali ko yitin bor zambar wakin da hakkula sabai amma mun sidin ya kufu labo dai kufu labo no kan bore gi zambara no halmanci musu zambantai ba ara zam no khawarije gumbugo alwaso din tabbat da bore man din ya kufu bore ngai da dai ka na ngai dai nuna ali ibn abi talib zamba wane wodo ma dai inta ali shi ina ali sam fatakka am ka ngai ga nodin kufa tabbat ngai ga sappa ya no wangare ga marganda ali amma moni di alwato ka ali ko kuto nodin ina ali zamba haifo kufu bore ngai bono na ali wi khawari jodin kituna ne kenti mana ibn maljam burada man cikel mana kufu la borno to haifo borwadin da kalmati ne bagun kufula bora to bore odma nge no ga hans ka bagu modin sino haya adiksa babur hannai ken gono tabbat gora iro dinduma igwana kadde botul ku subhanahu wa ta'ala na halasi kika bi mana zan baci nara amma monodin kufula bo wakilo kan go muawiya ce walrum ne wakilo kan go yazid bin muawiya ce ingita nu'man bin bashir
ngita wani amiru kan gono da labora wakili lokto kan muslim bin akili ka tono din bore sappa sai hay kan ko to halbor zambor wacin da hakkula sabai wadin banno yazid ibn burfu tunandi kasini ibn ziyad ubaydullah ibn ziyad borfono kan wongon koy fono amma mo wallalano bonno kan wanda hamali ne ya no kadalika bina ko halmanci musu matkaddi ushtur yangoro kamar ganda wongon koy berei ya no borwoni mo goda ibn ziyad dai ana da kutun alwato kan muslim god nodin kufa aka furmana muslim ce bandara yazid na sai da dai kuban muslim nodin kufa nimawi da dai na haga sai kun nimawi walbin madi kasu magayi kalim da mi shace banda alwato kan muslim mo ko kuto nodin kufa akwai kuzumbu hani ibn hani aga nodin nago mana wundo dira har banda kan bore shi bai kasafasi muslim mo na wasik fo katrik samba husaini tani husaini sai tabbat kufu bala bobo rigwa ku baini am so bai kan dia hukka da hukka laborin tiyawani wasik wadin koyen banda bi alwato no sankai ibn ziyar ka to kwara ibn ziyar lokuto ka furma na kufara an diriji fotin mo ma kudabun do bonta be bi tik agoge de windi kuf kurera majlis kulkan ga bisa kunda sat kulkan ga bisi salama agi salami gage mu wutuwasi amma mu di tukuli ne kubaini kwaraga annabi hama annabi izo inge wo mil hal husain no zama man ngi mu mabangandi igo ga kubaini husain foyan igo kulu janda to kwaren mu aga marganda ibn ziyadi barkar waikin di ila sabi kan ga bande sai ibn ziyad akwai kuzumbu borfo kasigini nam ibn ziyad akwai kuzumbu mana windi fora alwato ka akwai kuzumbu nodin kufa bon ko tere wundora na akwai kuzumbu aga marganda ibn ziyad borfo kasigini muslim bin amr din amma kalmana ibn ziyad zankano lokacin kai ibn ziyar ko kuzumbu ndora dajjante lakkale kani son kai ane ka sunsunen ngi gide hala tabbat muslim bin akil din kan husain samba hala go kwarora hala mi sha tabbati wala man tabbati in ko gunin shi gun windi karana go in fu mana in furungi se ka fataw kidi windera windi karana ko kuzumbu isabe ka fataw gali ko ma kaina zumbu mana hani ibn hani kwara alwato no yazid ibn ziyadi ana borfo tunan kasini ma'kal ane ma'kal sita dirham zambar hinzawo nimte dangare ni wacce yo no kan fulmana hims nim ko kala na kan muslim go zamir ma ile bore wo ko sappa sai ali maga nimna sai nuru wane wakandi kande aran himsu bore wonno ya no mu chase mu kan aran ga sappa sai nika no himsu bore wakilo no timana himsu bore wakilo nika ka sappa sai magor ka fa kare kuma hikan gwado dimba a wani misaman da mi son kai nimka nim to kwara kin labaran da hikan no nidi alwato ma'akal annuru wadin san mukala ka mana da hani aka mana hani wundora to alhalola ka kadin aka kasaban da muslim mu ma labari kan ziyari godi ibn ziyar godi ngici ina tun mana hani bin hani wundora akwai zumbu hani bin urwata a wundora ayyakatun wundora akwai kuzumbu mana borfo windira kasi ne sharik bin al'awari akwai guzun mana sharik bin al'awari windura alwato wani son kai boro ka kufuro a ka kusa bai ka fakare ne isu bai ka fakare
alwato kan fakara ko kulina sa haifu ifo no kandinin ani se ngo ngo macikel mana wakil no kutun mana kuflabo no din himslabo wakil no iningo wakilan ngim kan nuru woni an noro ye kusami jinani noro iningim kandano wongu jine de maga alwato ni sonki muslim noro ni sambu nore ni margu inge ni go sube go jine de ya tokko bayi kadalika nda hiki wongu jine oki soji solanda ifa kare kala du tabbat kan wallahi wa kan dro kara muslim gone ya kan haiken dro ra go mutabbat misalin adu gabi mu halmaci waso son kan ke bari ayi ubaidillahi do alwato kaka to ubaidillahi bin ziyad do labaru kudde dasi kan tabbat ngana muslim gar lalle mo bore sappa se wadin tinara amma mo son me tino bon asi kalmana sharik bin al-awar wundora aga margande mo bi mana amire kulkan gono labora ikulga margande non i sappa se mo wadin tinara alwato da son kai shariki bin al-awar agon kala ibn ziyad anasi an waksik mana no don tulfo don tunanim ku kika kan ngibin kaka zuri alwato kan wasiko ne kakatu mana sharif bin al-awarido ngamo ne muslim sai ya bani ga mu ko kilamba wati kulkan aka aidu to nugogu tugunongu fonum ko kilamba dai ato kwara ai gadi fa kare nimin takuba sola ibn ziyadu irhim kawino amma min takuba sola dai atabbata yido inda go fa kare ai gonda koren ke koran shi alama kati ai gizan ku don ton harika ya am kandir sai hari zadin di ko ciya kaga harika min lakkalo yiti kuma na zaka kai don ton ga zadin di harna ka to ai kusi ne mo kala nimin takuba san buka nimawi alwato nin ibn ziyadi goga fakari aga margan de haraka so zan kafo kasi ne mahran kan gumma na ibn ziyad bandi hani ibn urwa ngan de goga fakari ya no kadalika ndu windu ko gitikan ti mana shariki bin al-awari ana zan kafo don ton alwato kan ko ciya don ton harika yan ko ciya fatta muslim bin akili di ko ciya alama mo zadi ko ciya fatta kaga an furi koni amni bin ziyadwi ko ciya fatta ka muslim di ko ciya amon furi koni aga yake fo ko ne halaka so shariki yene ko ciya se ko ka harikan de si ko de si harika ko ciya yek fatta haifo mana hino muslim yegi de haifo karso di hinza aga ko aga ye muslim godiya muslim wonji kaga goti kan maga kanon alwato ni kan koy diya din bagum son kay ko ciam mo faham kan ti mahran ki go don ton ya no ko ciam aga marganda ibn ziyad lokton ane ibn ziyad sai ga banum tunum fatta alhali ga batamlalano alhali la lugun ke godiyara zaman godi mana muslim na kan muslim go lamba don tono dum ma ko fama kan si go don ton alamano sanna ko ciya charmeira wasiyarra aninga amiro si kan ti mana ibn ziyar si tunur fatta ifatti go koy ngana go dira ti mana ibn ziyar ta ne tabbat ngi dinu bor fo lambande ni fo dan lambado ngi sibay borad ni alamanu kan igba harika yangi ni ke go koy tedin da dai borad ni di alama ni to kulam am kakniwi ibn ziyar ne fo kudu borewo ay go bakari senge wo bangi me wi tabbat kalem gogo iga sanke shariki alwato kan borawon ke bari fatta ane muslim se wai fo kin ganji bi mana furso ne kan nudu nim jan kika ka borawi ifo kin ganji mana ibn jadiwiya kal so ri hinze bora don ton nugo gonnon ifo non go bota ha ana ce tabbat ay kunno woni ganji im furo kadda annabi alaihi salatu wassalam a wani hadisi fo ke fongu annabi ne zammasi ma na cimandi ko sifaira cimandi ko asi zamba wadi sai no humburu
imsko ne ibn ziyari kakin ziyara nuwundo rani ni ibn ziyari wannan humburu nuwundo ma musko kasara ya dindo kadari ko ne gihim zamba wannan sai ne munati sharik na ce dinniwi basalla ba kul aga tabbatin maga ya no halka so ibn ziyari wi yango man ci bor fonon wi kadde to nyon fonon wi kan ci fajir adam mai ja san tuno kan sin kima man ci hal bor be fonon ba wi hal nim mila kan awi ngodin gina cima de ngodorandi ibn ziyad mo gol fondara da ya biyan da garma sun beri kala da kidir kala ka amiro kan gonon kufa kan cima na annuman ibn bashir alwato ka gogi ya bikka annuman ibn bashir mo gwa fondai annuman ibn bashir o kadiya kula mila al husayn no mo zurka ngundo mo di kadawo ana musfuro ago wundora na hare borogo wundo mo kar feri maci bora kan gogi milno Nu'man ibn Bashir na sa hay kusin ni gamara ay man tumo muslim kan don ton in suru ana ta haifo maci Hussein Lobo ayno Ubaydullah ibn Ziyad alwato ne san kan wundo mai yek firasi lokacin kan wundo mai yek feri ana se tabbat amiro kan timana Yazid ngono ne tsayi ayin ka wakilan labo ne imka kala woni wakilan di wanda sai ay gaba ma ce in bore marguson da bore kutuba alwato kan bore ka kamar gu ibn ziyad kan min borobon an bore kutuba ya no kadalika an bore ci kuma na bon follan bora kun ta follan da wasi wa kadalika ndi ya maryam an bore ya mar ago sanno da kula zagu ane haifo matuno te kai man di mana hani abarkatun mo ir wakili berera amir berera ingen ninga wakila iman die manai ina ce tabbata hani asinda banno ane matuno te mo kago gorun gundo mi ga bisa ga gorun gundo mi ga talifo kusaga ina ce o yanno sharik ibn al-awari ingano te kisi ingati mana sabo kan se hani kwado ane to tabbat inga bai mo kan muslimin akile go mana noni shariki din no kadai ne shariki din girbi hin zaban nan go te kisi tabbatin go misaman tabbati zamin go alwato kan Yazid dirado ibn Ziyad dirado ngo alomoro mon kugumi ne girbi hin zan kirga bana te kisi zangai mo kan macinda wiyan wala ima haifoda sikan a te kisi de no yan matkan ibn Kathir rahimahullah a wani filanda to lokacin kan ibn Ziyad sanno ne salalim ko kan ningisi hani in ko ka chamuka imna singno gonda muradu matuno amir be rono ka korora amire kulka kalingi hinnan ningo wakile hinno mon to kwara tabbat kalamka alwato kan son kai hani ka adirkidir kala ka salam ibn Ziyad lokacin ka salam ibn Ziyad ibn Ziyad na sai haifu manga muslim min akil Hussein wakilo kan ine ka kwarora ine mo agonido mana hani ne shi bai wallahi shi bai na kanu boradingo lokacin kan sanno ne salan kala boradin kan ubayd donton kan timana ma'akaldin atunga kai ana sai burwone woni gabai lokacin kana halin burwone bai kan sai an nurudin nuginam konda halido in quick sap mana muslimsi borado mo ni ngubon te dangde ngo himsla bo borno lokto ka ko tono din kula ni ngubon te bang borfo kan ka sapisi ani ngubon te se borfo kan fulla fora kan ka an nur bo badu mo gusami shi dinar zambar hinzan dirham zambar hinzan lokto kana hal burwoni woni gabai soke hani hawun di halmaci musu ayeka goro anir ko mburenda amirul mu'minin ga tabbat muslim ka kufure dono alwato din kan ai sin ka gare do ana se to so mana ma chod ne go ha so me chino ba go mana ga muslim din go man ana se shi bena kan nago ana se wallahi nim ce shi na kan nago wallahi go ni ga hake go ni ga ana se kadin ta hake ni ta mai wo ke shi bena ka go me chino bon alwato din so kai ibn Ziyadi ana gobu fo sambu ana hani karda moydu mara kar moydu ma ineni na bagu hal kurgo doru
inga mo garmasu anin mun takuba fobu alwato kashi cin takuba fobu lokacin da son kai hani a wani sojai inanu kutun ikoi na ina mana hani nanu alwato kan ina so kin takuba ta ga lokacin kin takuba ta ga in yeka gorandi halaka so yeka hokoi ni ibn ziyad ne ko ka dan si fufura ima dabin si kasu wone o ngiti mana fitina sintina lokacin no mana misa sintin to hani ngimo a wani wakilai ya no kadalika da ba ko bere ken gola bora kan imai ne mana ibn ziyad mana hani wi zamge wala baro ko to kin ne an wino ini jama mana ni terku kunda yan ika ibn ziyad do bai ibn ziyad do ina sayir mai ne nir amiro yin nir funawi ifo sabo kan sinigawi ifo no ane a ngmanawi mana ngindan mana kasunu ingene gayi no ngum kan hakfun mana muslimin akiliga man ciyen no ngmanawi jina alwato kai ma wani son kai iko ki labar wani mu dede muslim bin akilisi ngamo son ka fatta alwato no mu fatta ninga banda jama'a asobai ke ci asobai ku wangare murgbur kulkan ga sappin gise kai sappa sai za sun tina lokacin ka furko ala kan timana ku fu bore kan ko to halbur zambar waikin da hakkon asobai ka fe ku bore margu bora kunni ker magutin zan a margu lokacin da kan ko to mana zambar taci katin mana wangare ka margu ani no mo lulwal yan aga marganda han lulwal bogu fo ka haw aga marganda muslim bin akil wangare fo kasina abdullah bin nawfal bin al harith ngamo gonde mana lulwal kire fo ka haw ya no kadalika an wongo fo mana kunda hinza atika mun wa ndukan buwo ya no kadalika atin mana wongo se bine in ke sambu igoga habu kam mana ibn ziyadi do ibn ziyadi ngamo gono din nga wana bon kontre wundora nodin batama karra ko kuzumbu muslim bin akil agoga hani i wana wakilai a wani amiri kan gabandi agosu bai ki zuga ya no kadalika woyi khutuba amiri bu gaban da hikan kutu hala wangari wai mana wangari zambar ta kila sabi kan gabandi son ke lokuto ki dirkidira kan ibn ziyadi amma tabbat muslim fattan dinga wangare iwo kanga ga izurfu mana bon kontre wundora wundo yake dabin yebon ay kulkan tingan dinga wakilai dinga soje kul marganta kai bai kanga tin ka muslim bin akil kwasarai son ke izurku dabun non igo gonnon muslim mo lokuto kaka to wundo mo ga yake ayek kai non na mon furo an wongo zuman non ngamo lokuto ka kai non tabbat haraka kulli furcar ra ko nya kusul barkantai matonoti wundora hare bore kango mana ibn ziyar ko ne wakile kanga sai non wakadalika ni jinfu ne dotti kanga windanta inge no subika bore ka tare im koy zan kaido mana wongare kango muslim bandi im subiki gare im subiki mana wongo hauka mana iko kite mana muslim sai sarandami isabe furganda ganda wasu buru ganbo ba karin gogidiya a sirko fondara ngin bobon fondara nago isabe ka leban ni so ka saranda mi haifo kala to nan kan wo mono gutun kwarara dama ina nga armi wolingu kurnye wolingi izi go mana kundarra muslim bandi am koy kaydo ko so be ngi zan kenin ceci kadda dinga borai ami hawka mana dro ram ne si so be ki fuyam woni ma ci wongunu wax goy mo armus ko ki jara lo mari mana dro wonira borai moma zabu albor fogu tunam ka kingi zan ceci kundara wala am ka kin ken ceci wolinga bere ya wono borai so be ngi nyak fosine fobu kam mana muslim ciri hala gege hay kunno man cindi muslimun nanta kal borzambar gu mana borzangu gula sabai borzambar ta ci kan fatta kan hino akwai kitin borzangu wadmu iye kusubika ifo buka muslim kire kala ko kitin zambar hinza ngemu itabbanti keena alwati kenufo ngemu halakka so borom ka boroce idi kitarce kala ko kitin mana mana bor waran zihin la sabai lo cindi muslim banda Allahu akbar bororan zawa kan cindi a joga gor kala jingar almarin dai lokacin kin almaru jingar
agora gogi khutuba borwaran zadimu hal safa koyto ngemo mana borwaran ka kudira ina koy cindi borwo ila sabai borwo ya ni ke cindi ngande kani ngemo hal mogobo muslim tun kala ka sabana bor fokusino zal fadru da lokto kitu ngem jingar kala di wiza bor folon kulma cindi ngi hinno cindi lokton aka ka sabanda mo muslim si kwara bai yano asifamnu bori tabbat bora kurse ya sai ya kuna bon alhalu waranu muslim bisa kokor bina sar halman ci musu muslim tun agoga da dabi agoke cin kwara nan tabbat kwara hino ka faham kwara irkan dumno boreno kan gindan jini kindi rawdan don tabbat boreno kai tabbati boreno kai sinda alkawali jama'ano kai yan bai morgun bon na kundi skolinin kadai min dan jirka hawandi alwato kan muslim fahamnu kwara iro lokacin no muslim bina sar halmanci musu sonke bumbono bingum kwara nan gosi zama man di kwaro ne ra tabbata yando amma mu mushkili hin kaforo go muslim jine afa kan asamba ya hare kasamba husaini se kan tabbat labori kai ti kufu labotin ge wani wasi godin koyi asbe mu alhali ku karanu muslim mana husaini go husaini tunnar mara wala mun tunnar mara asbe alhali ku karanu muslim mana husaini go wani go bina sar halmanci musu in kan ta kwaro ne mu man shi gore kwarano zam tabbat hino kai yanja ayin ganda ibn ziyari gani ibn ziyari mu tabbat da ya hare mana aminu bero kan timana yazidu burwane yan hakiki bag da barzare hawasi hino ke wiye hinno cindinge mun ya harwi son ke muslim tuna gogidi gidadabe a gogidi gidadabe kwarara asbe no kulkan ko zumbu kala fatta kwarara a gogi gade kwar kulkan rangu ko kufuro abe sing gorma nanon kwaro dara ile kala ko kunuku burfuga ya zinu fono kango kwara banda kansi ni mana mana wo burfono kangoro ala ash'as bin qais kambara wo buran ahai bi mana ala ash'as bin qais sai ile ji hinza wadi man ka tikisi ayekudu mana al burfuka gorkisnai al buradin gamu wadu izi to buran na tidda ji har mace wasa gogoro kwara bandu windi fora muslim gogi di kidadab kala ko tum mana wo buradin wundo mega alwato ka tondo do sekani mingono haringa mahan inno hari ataku goro an haro di han o buradi ayek frundora koyni o burago undora ge ken fokro bura fata yek kaga gara go gonno din koyni ana se ko te motun kindroti ini no han nahan ya dinga musbe kan ne hokku fonda ganza bi mana lokto mo koyni ga muslim nasi tabbata sin ko waro gore muradu ana se zami fo se ana se wallahi ko waro ne sin ko waro ne muradu aran ko waro mani be jandi ana se aino muslim aino timana muslim bin akili wo burana sin nokti muslim wo burana si to mufuru ndoraka wo burakwano gorandi fufura wo buraga ngwari jira konda senon to buradu gonningi izfo izo no agdi nginya ko agiye foni karra kono muslim gorandi mana awrusodin azurga ka kala ka saban muslim gonon alwato ka muslim ganodin son kai ane nyen wasi ifo sinon ka boro lambanne nongo har bande kani be kiwa ci ko arora ana se tabbat borone o borberi no muslim bil akili no borno kan aga gundi ma berandi amma mo ay ga ba mal kol de she he ayya masiki bor fokusi kan agonongo halma sajaw haram bai alhali karrago am du ko fonda gana ko yengina mara abisi masallabo renci anu bondu mo wala sai amma mu ciya noti lalle ko ciya amana alkawul to nandi aga mun ko kila labaro to nandi ya hare tabbat akon da labaro mu ya wonoti son ki labaro ko kutub mana ibn ziyad do kan muslim ago mana wo waradin kwara kasi ne mana wo waradin kan go kwara banda kan ti mana al ash'as ibn kaisi a wana gurkisin jina kan ti mana wani ummul waladu tabbat nonno ikoy ka muslim ceci alwato ki ko muslim ceci in gar monodin to matuno ka tare wote da kadalika go foni go muslim dinga da matuno husaini mo funge na rume wadra kadel me bore min kubari hino gore ira inshallah
nan kidu daidai irkum adil mizana hasanati ramin ikhlas nan kira hatirkum ya firse subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabai kun margantai da sifjere da jaryan a tabbatar ku subhanahu wa ta'ala sai ko kan na bene ta ka na gande ta ka ko kan na da mai ta ka an biran da haika shi bai irko no gobe haikan te kabisa da haikan goge te da haikan manti da te mata na ga da sujin da halla sai du manti kan sin da ne asin da hirri am tabbatar da yau ga diyo kan ba diyo kulu diyo kirkoyin san ba suje ta kare kulmar ganta ce sujo da hallasa ma tabbata wundo bore ga da sahabai ga da bore kan na sahabai ce banda ganan da bore yan diyan kalkayen do